বাপরে এখন আর লোক এটা বলা যেত মাসে মাসে পয়সা পাবো তোরা কি हम লক্ষ্মী ভান্ডার তো আমরা ঝাড়খণ্ডে কিনা পাওয়া জানে না নৈয়া যোজনা হ্যাঁ তার প্রত্যেক মেহরা বহুত কিনা নৈয়া যোজনা সৈয়া যোজনাটাই ভালো সামলাবে তো দেখা কিনা কহে ইটা বহে যাই তো हमरो तो सुना किना कहे तबे एगो किना कही देबन यार किना कही देबन यार आइबे जखन हमर घर पुठा झोल की कमाई है ठीक है एक बारे लिटिक पिटिक रे बछड़ा घोड़े मुड़े ओजन करले 15.5 केजी हाँ एगो पुठा झोल की कमाई है ठीक है हमर घरे बसी खाई के हमर घरे बसी खाई के ए सोन मोटाई गेला एखन कमा है घर दोन माछ देखलाई हम सली এখন ওজন করলে 1 কুইন্টাল 30 কেজি আর আমার ঘরে বসি খাই के এ সোনা মোটাই গেল এখন কমা হেনি ঘর আমার ঘরে বসি খাই के এ সোনা মোটাই গেল এখন কমা হেনি ঘর আমার ঘরে বসি খাই के এ সোনা মোটাই গেল এখন কমা হেনি ঘর